Sobra 230 nga job vacancies sa nigo-offer ha post-Labor Day job fair nga pagbubuhaton han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ha pangunguna ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ha Mayo 4 ha Provincial Capital Gym ha Borongan City. Ha pakighimang raw han Radyo Pilipinas iginhayag ni Mr. Brian Arago, Public Employment Service Office Peso Manager, gindalauman ang partisipasyon hindi sa 7 tubtub 20 nga lokal nga kompanya usa nga National Recruitment Agency gan may daliwat overseas employment sugad han oportunidad para ha domestic helpers sa Hong Kong. Base listahan han mga partisipante, upod ha mag-o-offer hin trabaho amuan Land Bank of the Philippines, Card Bank Incorporated, Pops Enterprises, Zanlin Marketing, Nature Spring, ERTC CDA Holdings Incorporated, Jollibee Borongan Sanford Marketing Corporation, 578 Resources Incorporated, JNF Department Store Corporation, Watson's Mercury Drug, Toyota Calbayog Hinatuan Mining Corporation, ngan Techeron Resources Incorporated. Upod ha mga trabaho nga abilable amuan customer associate, account officer, driver, warehouse staff, salesman, service crew, cashier, clerk, pharmacist, heavy equipment operator, ngan iba pa tikang hayba-iba nga industriya, sugad han banking, retail, fast food, pharmaceutical, automotive, ngan mining. May dalawat one-stop shop din igpapakita han magkalain-lain nga ahensyan gobyerno an ira mga serbisyo base mas mapadali an proseso han pag-apply. Nangingimbitar an peso nga tanan nga estihanon nga magpahimulos sini nga oportunidad base makaturoy hin trabaho na sabi nga job fair. Iton May 4 ha Capitol Gym para isa itong pinakadako natin ang pagbubuhatan nga job fair. So para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.